Video र खिच्ने but audio it's this. तनाव लिनु परेन. Here's how you can fix it with just a click. This is day 19 of 30 acts in 30 days with Edtraa. Save this video and follow us. So first मा तपाईले आफ्नो audio चाहिँ भिडियोबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु and then open up 11labs.io in your browser. So अहिले हामी 11labs को स्क्रिनमा छौं. यहाँ यो लेफ्ट बटम कर्नरमा अडियो टुल्स भन्ने छ. त्यसमा तपाईले भोइस आइसोलेटर भनेर भेटाउनुहुन्छ. After you click voice isolator, यहाँ बीचमा audio upload गर्ने ठाउँ हुन्छ. Upload audio क्लिक गर्नु होला and select your sample audio and then upload. So अहिले audio सुनेर हेरौँ. भिडियो त खिच्ने but audio it's this. So अहिले यो अडियोमा एकदमै धेरै ब्याकग्राउन्ड नोइजेसहरु छ प्लस अरु आवाजहरु छ. सो यसलाई हामीले यहाँ आइसोलेट भोइस मात्र गरे पुग्छ. सो केही समय दिउँ यसलाई. सो आफ्टर दैट भिडियो त खिच्ने but audio it's this. तनाव लिनु परेन. Here's how you can fix it. This is day 9. It's that simple. Go back to your video editing tool and replace the original audio with the clean one. अब के को तनाव? Now you can have crisp audio even if you are shooting videos in a noisy space.